mga kalingap. Shoutout po sa ating lahat. And please subscribe, like, and share. Jen Siniza. Thank you po mga kalingap. God bless. And don't forget to subscribe, like, and share. Jen Siniza. Thank you. Picture. TV. Rank 70 naman. Mga bago to mga kalingap. Mga bago. Di ako familiar dun sa iba. Ngayon, yung ngayon ko lang talaga nabasa. Ano? Ito bago lang to. Jeans Seniza of Rochelle. Ayan, Rochelle views. Ay, 324,000 video views. Next is yung dalawang yung Karepa po. Ano? Jeans Seniza. Rochelle to. 325. Ay, shout po kay Sir Jen Siniza. Dito po ang mga sakala. Ano po kay Mary Jane Dolieton. Ay! Ilang minutes pa. Ma'am Rosana Katakutan. Ate Emma Balabis. Ay si Mama Marils. Wala po Mama Marilia. Congrats kay Mika. Kinasal na. Ay, sana Si Mama Marilia. Mama Dito Marilia, dito ka na Marilia. Dito ka na magtira. Dito na yung mga anak mo. Marical Untal. Uy! Ako ang nagmamay-ari ng puso. Kakapit ka na eh. Masam na yung mahal ka na. Yung takam ka na ano? Lagi ka naman takam. Ano lang? Yung minimal lang. Mukha ka namang. Sa'yo lang naman ako na bungad pa lang kilig na. Uy, advance happy 6 months sir. Thank you po Tita Dawn. Countdown tayo. Kumusta po kayo? At kami okay lang po. Masaya sa buhay. Katatapos lang po namin kanina. Repeat Kining boy. program. Repeat boy. At kumain kami ng masarap. Yung nasarapan pa yung paano yung buksan ng sarapan? Paano yung buksan ng sarapan? Kunti lang. Ay. Isa pa rin. Ano ba klase ng sarapan niya? Hindi, ano yun? Inuubo pa na. Hindi ka tatanggapin sa commercial, be. Parang iba naman yun. Ano bang klase yung sarap? Parang ganun lang, oh. Ayan. Ganyan. Ganun din. Hindi ka man nagsabi ng mga ganyan pala na ano, sarap. Yung takam. Sabi ko, mga di ba yung parang, paano yung nasarapan? Ulitin mo. Ayusin mo ha, dapat yung magandang tignan. Kunyari may commercial ka. Ayan. Yan, ganyan. Iba pala yung kanina. Yung sarap na sarap. Double mo. Tinapli mo lang eh. Tinapalan mo lang. At least dalawa lang siya, di ba? Di ba? Double. Nilakasan mo sana. Para yung rinig nila. Kasi mga bata mo yung mga viewers natin. Rated HPG pa ito. HPG. Hindi ko totoo lang. Rated LTO. Yan, dapat ganyan kasi. Tita
Tita Bini naming mahal-mahal. Alas. Shoutout. Ba? Ano? Sorry. Tubig. Gusto niyo pong kumain? Baka tubig. Wala mo. Lagyan mo tubig. Oy, Kuya Borloloy. Dahil ikaw nakaubos, Sure, ikaw si lumagay Kuya doon. Borloloy. Ako. Share mo si Kuya Borloloy. Kaya, Sir Bordalay, hello po. Silang gapang nakaubos, kaya siya pang magbabalik. Uy, grabe ka naman. Di mo ba ako love? Hello po. Shout out everyone. Mag-edit po muna ako. Tita Norlene, hello po. Wandaw. Try. Kailangan talaga natin. Try ko. Wow. Naisipon ako ah. Bakit kaya? Bakit nauna ka? Hindi, tinatansya ko lang hanggang Dapat sa ako makarating siya. mauna. Tita Marby, shoutout po. Thank you sa nagpakulay siya ito. Si ate. Si Lola Heart. Natawag Hello ako po, sa, di ba Lola. glass siya? Ito rin. Yung itsura nung, yung pag nain ng bagas na nasa loob. labas niya magagawa. Gago. Sige, try mo na. Hindi nga kaya. Iba pagdating sa akin. Mildred Monter, bakit? Expectation. Dapat maging yummy. Excuse me. Excuse me. Busog much. Thank you po sa ano, Team Rochelle Langga Group. Hello po sa inyo lahat dyan. At nagpa-dinner kanina. After ng kanilang feeding program. Kitty Bam the Explorer, shoutout po. Yan, sabay-sabay na ating salubungin ang pagdating. Shoutout po kay Tita Doris Subebe. Hello po. Advance 6 months for mga langga. Stay sweet, humble, responsible, and love each other. Feel forever. Wow, grabe. Salamat po. Tita Dory. Sandra Verde dyan. Hangard ko man. Lemon. First man tayo. May CR mo dyan. Bakit nalakasan mo? Ay, dami na po ulit. Thank you po. Tita. Uy, si Ate Tita Irene. Palipad ni Ate Thank Norlin. you po. Ay, Ate Norlin Eman. Salamat po. Thank you po, Tita Irene and Tita Norlene. And shoutout po sa mga... Sa mga marites. Hindi. Joke lang. Ilang marites na sila, Ate Irene. Ate Irene Marzan, hello po. Ate Irene, tawa din siya. Ate Irene Marzan kay Ate Melanie, hello po. Lola Dalags, hello po. Si Lola Dalags. No? Si Tita Weng Villa, hello po, Tita Weng. Janet Di Maano, si Ma'am Janet, hello po. Sophia TV, Ate Tess Vlog, shoutout April Indozo, Mary Hope. Ninang's Vlog, shoutout, ayan Ninang, 42, color gray. Shoutout lang gat daw, syempre sa lahat ng mga car wash. Abby Jen, happy 6 months in advance mga langga. Thank you po. Salamat sa inyong lahat mga kalinga. Tita Lani Divilla, shoutout. Miss Bagyo 13. Baby Lin Tubong Banwa, Kuya Ed. Bing O, May Delmo, shoutout. Delight. Paosta Ricamara. Helen Baring, shoutout. Tita Seng Garcia. Kuya Wow Life TV, shoutout po Kuya Wow Life. Kuya Wow Life, hello. Shoutout Dong and Dang. Dong and Dang. Ati Dang Valdez yan ah. Dan share thumbs up. Fiesta pala bukas ng Barangay Rochelle. Oh, sabi mo niya dito. Shoutout Dong and Dang. Si Iday ito. Ay ne. Dang. Si Dang Valdez. You know? Shoutout. Yeah.
Di mababa. Ay, Tita Lu Baying. Shoutout, Tita Lu. How's your day? Wala. Di nababasa. May nakikita pa nga. Kung wala na po, okay. Manayam's Kitchen, shoutout. Lastimosa Lenet, hello po. Ay, naka-play. Tita Bing Vlogs, hello po. Ay, grabe, Tita Mary Jane. Mary Jane Graham. Thank you po, Tita. Sa pakulay po. Mildred Montor, shoutout. Laila Mendoza, Ate Lai. Naka-play. Maris Francisco, Donalyn Manuel, shoutout. Like and share tayo mga kalingap. 2,000 lang yung like natin and 3,600 na tayo mga kalingap. Kaya huwag tayo makalimot sa ating first rule bago pumasok dito. First rule, ang mahalin. Ikaw lang. Ba't ang dilim mga langga? Kaya nga po, ba't ang dilim po ang ating live? Ang first rule ko Yes. ay ang mahalin. Yes. Mahal. Ikaw ang mahal. Yaan ako. More than you ever think. Talaga? Sige. Ang mahal mo ako. More than you. Ay, grabe. English yun ah. Kung ano-ano mga tawa natin. Tita Leia De Leon, shoutout. Iba-ibang tawa, no? Iba-ibang tao. Iba-ibang tawang Maya Ali. nakakasanib. Tita Mary Jane, shoutout po. Ikaw, tinawin ko. Ate Maya Ali, hello po. Happy birthday, Ate Maya Ali. Tinawin ko. Ay, thank you po, Tita Francisca Pasco. Kailangan Ano yan? ko. Yeah, tanggal na yan. Mga kalyo-kalyo. Tita Francisca, thank you po. Wala mo naman, wala akong kalyo. Sa kamay lang. Kalyo nga. Pero sa power. Sige po, Ate Inday, nakalimutan ko po yung yung Gcash. Yung size ng paa worldwide. So ayan, ang bilis po. Pa-open na sa isang cellphone ko. Jubita Sibulo, hello po, Tita. Shoutout po sa'yo. Na-spoil na kayo sa upload nilang gano'n. Ay, andito si Tita doon. May nalcutter Doon pa ka ba shoutout sa dyan? Trosa, family May members po. nalcutter ka ba dyan? Andun sa kabila. Pero baka hindi po meron. Doon pa shoutout sa Trosa, family members mo po. Yes. Tita... Magtulungan kami. Tita SP. Tita SP, Tita Heidi, Tita Minda, Tita Libby, Tita... Tita Libby, Tita... Tita Olive, ano siya? Tita Libby. Tapos Ate Ana, DJ Dawn, Tita... Ditas. Tita Ping, Tita Ditas. Yan. Sino pa yung dala? Di ba Ilan 10 sila? sila? 10 ba sila? 10 ba or 9? Sino pa? Sakto naman. 8 Sakto naman lang ba? sila. Ay, Tita Carmen. Tita Carmen. Tita Carmen. Tita Carmen, shoutout po. Naloading ako. Lagi ko nawapag si Tita Carmen eh. Tita Carmen. Pero palagi Tita Carmen. Shoutout po sa inyo lahat dyan. Tita Heidi. Oh, tapos na. Nabanggit mo. Okay, Ma'am Julieta Espirito, Tita salamat. Julieta. Hello po, Thank tita. you po. Wala na yung ini-edit ko. Abo, ayan, ulitin natin mga kalingap. Tita Peng, Tita SP, Tita Minda, Tita Carmen, Tita Ditas, Tita Heidi, Tita Minda. Tita Peng. Tapos na, Tita Ate Ana, and DJ Dawn. Okay na, Tita Ditas. 9. Diba? And then, sa Trosa, sa Golden Hearted Titas, Tita Elise, ayan, Tita Josie, Tita Virgo,
Tita Cap, Tita Beng, Tita Aris, and kay Tita Gina. And sa Rochelle Canada Squad, yes po, tapos yung si Tita Dawn, kasama na yan si DG Dawn on the mix. Sa Rochelle Canada Squad, Tita Linlin, Tita Annabel, Tita Nancy, and kay Tita Angie. Yan na sila. Ate Noralyn Evan, hello po. Good evening. Thank you sa pakulay. Tita Eden Dichoson, hello po. Ma'am Lori, hello po Ma'am Lori. Ay, hindi na pong babasa. Meron naman pala dito. Yan. Tita Francisca Pasca, salamat po. Ano ba nang iipitin? Ate Inday, hello po Ate Inday. Shoutout Ma'am Emma Balabi, sabi ni Kuya Victor. 3.9 live viewers. Miss Baguio 13, hello po, shoutout po. Benji 1K, 1F community, hello po sa inyo lahat dyan. Ano po sa inyong lahat? Guys, Samiliano. Mega love shoutout for Rochelle. Ilocano supporters. Ciao, Bakundi. Ano pa? Purok pala. And shoutout po sa Barangay Rochelle dyan. Hello po kay Wallite and the rest of the team. Mama Marilia, hello po Mama Mariels. Happy 6th anniversary, happy wedding sa mga anak kong mahal. Ayun. Kasala na ang anak ko niyan. Ay, si Kuya Roy. Short po, Kuya Roy. Ay, Tita Marvy, salamat po. Hi down, please check your Gcash. I sent something. Wow, thank you po, Tita. Ate Tess Vlog, hello po. Leia De Leon. Janet Bukid. RFUS Fam, shoutout po sa inyo lahat dyan. Super bilis talaga. Ay, grabe mga kapatid. Hindi natin kaya po yung ano po, kilometer per hour po ng ating comment section. Hindi niyo po kinaya silang Kayo na lang po magbasa ng inyong mga komento mga kalingap. Shoutout nyo, mga comment nyo, shoutout nyo. Uy, grabe. Tita Dita, salamat. Ang alin? Kasi mababa ko na. Tita Dita, salamat po. Happy 6th anniversary to both of you. I love you both. Thank you po, Tita Ditas. Thank you sa pakulay. Ang bilis ng comment section. Ay, sobra. Comment na lang kayo dyan. Shout out to me. Kung hindi natin nakabasa yung mga comment yung mga kalingap. And I highly appreciated po. Oy, Ma'am Yoli Herrera, hello po. Lola, hello po Tita. Good evening po. Elma Manggubat, Ate Roslyn Elieran, good evening po. Ay, Ma'am Helen Baring, ayan, thank you po. Ayan. Comment ka dyan, shout out to me and the rest of the viewers. Ay, Ma'am Darlene Silosa, salamat po. Silosa sa Mandal. Ma'am Darlene, nakakahilo ang comment daw, ang bilis ng concept. Ay, grabe. Loy. Tita Leia Veray, shoutout po. Tita Leia Veray, hello po, Tita. Tita Leia, shout out. Evelyn Padilla, Lenora Bautista, shoutout po. Ay, Kalingap Agnes, hello po ate, shoutout po dyan. Ngayong gabi din sa Davao, sa Malalag. Ayun, gabi din ha. Ay, grabe, may gabi. Ayun, gabi. 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 Ayun, gabi. Diha. Yun. Ayun, gabi. Diha. Diha. Kaninyo. Kanino. Ayun, gabi. Diha. Gabi. Gabi. Oo. Yun. Maayong gabi. Yun. Maayong Matagas gabi. yan. Matagas yun. Sa inyo. Oo. Diha. Ngayong gabi. Diha. Kaninyo. Maayong gabi. Diha. Kaninyo. Kaninyo. Yun. Maayong gabi. Diha. Gabi. Maayong gabi. Diha. Kaninyo. Kaninyo. Yun. Balo na ka.
Gabi. Maayong gabi, diha. Kaninyo. Kaninyo. Yun. Maayong gabi, diha. Kaninyo. Grabe kabalo na mag-Bisaya silang Diha. Kaninyo. kaninyo. Maayong gabi, diha. Kaninyo. Ulit. Unlimited po ako, guys. Sorry. Meron naman po siya natutunan ng mga bagong dialect po. Mayong gabi mga palangga namin, advance happy months. Thank you po kay Jen C. Jen. Tita Emeline, salamat po. Mayong gabi po kay Tita Lea Beray, ang atong supporter na taga Switzerland, na Bisaya. Tita Bini naming mahal-mahal, shout out. Okay. Achievements. Tapos na kami ng edit. Ma'am Vicky Pagal, thanks sa pakulay, Tita Ditas. God bless you even more. Duduling na ako sa Comsec, ang bilis ay grow. Grabe po mga kalinga. Wait lang. Tita Josephine Lastimosa, Kuya Ed, hello po. Tita Emmy, thank you so much. Ay, Tita Emmy, salamat po sa pakulay. Tita Nilda Gakuma, maayong gabi sa inyong dua. Magandang Yun, may gabi po. maayong gabi po. Oh, yun. May gabi ipod. Maayong gabi po. Din. Udin? Di. Yung pod, ano yun? Sa Tagalog, din. Magandang gabi din. Ganun. Ayan yung reply mo. Ikaw po. Oh, ikaw Ikaw din. din. Diba? Gawas da, mga bisaya, mga bisdam ako. Oy, Ma'am Naida Usman, happy birthday po. Ma'am Vicky Pagal, shout out, Ma'am Lori. Ana Tadaw Mani, na linaryan, ano ni? Opo. Tita Emmy, thank you, sabi din na Ate Balaban. Ate Tess, bad. Happy 6th monthsary. Usap kayo nilang about 7th monthsary. Ay, grabe siya, Tinde. Advance po. Thank you po, Tinde. Ug mauli ako sa Pinas, gusto na ako makita ko na pod ka mo, mahimo. Tita Leia, ayan, pasyal ulit kayo dito sa dait at Tita Leia. O, na-miss na kanamo. Ang imong napakagwapang nawong, Tita Leia. Shoutout po kay Lori. Ate guys, sa cute na.
Jeans, Senisa. That's all for now. Until next time. Thanks for watching. And don't forget to like, subscribe,